ایک گہرے سرسبز اور خوبصورت جنگل میں ایک رنگ برنگا طوطا رہتا تھا۔ اس کے پر سرسبز، پیلے اور نیلے رنگ کے تھے اور اس کی آنکھیں بہت تیز اور سمجھدار تھیں۔ جنگل کے سب جانور اسے دنا طوطا کہتے تھے کیونکہ وہ بہت عقل مند تھا اور ہمیشہ صحیح بات کرتا تھا۔ طوطا ایک اونچے پیڑ پر رہتا تھا جہاں سے پورا جنگل نظر آتا تھا۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگ جاتا، درختوں، ندیوں کو دیکھتا اور خوش ہو کر بولتا، یہ جنگل ہمارا گھر ہے، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنا طوطا کے 3 گہرے دوست تھے۔ لومڑی بہت چالاک، باتوں میں میٹھی لیکن دل میں تھوڑی لالچی۔ کتا جوجو وفادار، طاقتور اور سچا۔ بندر شرارتی، ہنسی مذاق کرنے والا لیکن دل کا بہت صاف تھا۔ چاروں دوست روز اکٹھے ہوتے، کھیلتے، باتیں کرتے اور جنگل کے قصے سنتے۔ بندر ہمیشہ کہتا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو پورے جنگل میں کیلے باندھ دیتا۔ کتا جوجو ہنستا اور کہتا، اور میں سب کی حفاظت کرتا۔ لومڑی مسکرا کر خاموش رہتی، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ اور ہی سوچ تھی۔ ایک دن جنگل میں عجیب سی خاموشی تھی، پرندے کم بول رہے تھے، ہوا تیز چل رہی تھی اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ طوطے نے پیڑ پر بیٹھے بیٹھے کہا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ! جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا غار بیٹھ گیا۔ بندر گھبرا گیا، اوہو، یہ کیا تھا؟ کتا فوراً کھڑا ہو گیا، سب محتاط رہو۔ لومڑی نے آہستہ آواز میں کہا، میں نے سنا ہے اس غار میں سونا اور خزانہ ہے۔ بندر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کتا چونک گیا اور طوطا خاموش ہو گیا۔ طوطے نے سنجیدگی سے کہا، لالچ خطرناک ہوتی ہے، ہمیں بغیر سوچے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن لومڑی نے سب کو بہکانا شروع کر دیا، اگر ہم امیر ہو گئے تو سب خوش ہوں گے، ایسے مت سوچو پلیز۔ چاروں دوست غار کی طرف چل پڑے۔ راستہ مشکل تھا، کانٹے، پھسلن اور اندھیرا۔ اچانک بندر پھسل گیا۔ کتا جوجو فوراً آگے بڑھا اور اسے بچا لیا۔ طوطا اوپر سے راستہ دکھا رہا تھا، آہستہ چلو اور دائیں مڑو۔ غار کے اندر تو واقعی چمکتا ہوا سونا تھا۔ بندر خوشی سے ناچنے لگا۔ لومڑی کی آنکھوں میں لالچ بھر گئی۔ لومڑی نے اچانک کہا، یہ سب سونا میرا ہے، اور اس نے ایک خفیہ راستہ بند کر دیا۔ بندر اور کتا اندر پھنس گئے، طوطا باہر تھا۔ دنا طوطا زور سے چیخا، لومڑی دوستی کا یہ انجام۔ لومڑی ہنسی، دوستی پیٹ تو نہیں بھرتی۔ طوطے نے اپنی عقل استعمال کی، زور زور سے چیخا، دوسرے جانوروں کو بلایا، خطرے کی آواز نکالی۔ کچھ ہی دیر میں ہاتھی، شیر اور ہرن آ گئے۔ غار کو کھولا گیا، لومڑی پکڑی گئی۔ کتا بولا، دوستی سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ بندر نے سر ہلایا، سونا نہیں، ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لومڑی بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو گئی، اس نے معافی مانگی۔ طوطے نے کہا، غلطی مان لینا بھی بہادری ہے۔ دوست سب نے لومڑی کو معاف کر دیا۔ سونا جنگل کی حفاظت کے لیے استعمال ہوا اور چاروں دوست پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن گئے تھے۔ ہر صبح طوطا پھر بولتا، عقل، دوستی اور سچائی، یہی اصل خزانہ ہے۔ خزانے والے واقعے کے بعد جنگل میں کچھ دن سکون رہا۔ لومڑی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ خاموش، شرمندہ اور محتاط رہنے لگی تھی۔ ایک رات جب آسمان پر پورا چاند نکلا ہوا تھا
तोता अपने दरख्त पर बैठा हुआ दूर तक देख रहा था। अचानक उसने कुछ अजीब महसूस किया। ये हवा की आवाज नहीं, ये तो किसी के कदमों की आहट है। तोते ने फौरन आवाज दी, जोजू, बंदर, सब जाओ जाओ। जंगल के किनारे से शिकारी बहुत हो गए थे। उनके हाथों में जाल, पिंजरे और आग जैसी मशलें थीं। बंदर डर गया। ये हमें कैद कर लेंगे। लोमड़ी घबरा गई। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जोजू मजबूती से आगे आया। उसकी आंखों में हिम्मत थी। जब तक जोजू जिंदा है, कोई हमारे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तोते ने जल्दी से प्लान बनाया। बंदर ने दरख्तों पर जाकर शोर मचाया। लोमड़ी अपनी चालाकी से शिकारियों को गलत रास्ते पर ले गई। जोजू सामने से जानवरों की हिफाजत कर रहा था और तोता ऊपर से सबको गाइड करने में मसरूफ था। लोमड़ी ने शिकारियों को चक्कर देना शुरू कर दिया और वो जानवर इस तरफ गए हैं। शिकारी भागते रहे, लेकिन असल जानवर महफूज रहे। बंदर ऊपर से नारियल और खुश्क टहनियां गिराकर शोर मचाता रहा। जोजू सामने खड़ा होकर जोर से वुफ वुफ करने लगा। शिकारी डर गए। ये जंगल तो जादुई है। अचानक एक मशल गिरी और घास जलने लगी। सब घबरा गए, लेकिन तोता चिल्लाया, नदी की तरफ, सब नदी की तरफ। जोजू ने छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाया। बंदर ने पानी उछाला। लोमड़ी ने रास्ता साफ किया। मिलकर आग बुझा दी गई। जब सब महफूज हो गए, लोमड़ी रो पड़ी। आज अगर मैं चालाक ना होती और दोस्त ना बनती तो सब खत्म हो जाता। जोजू ने आगे बढ़कर कहा, गलती इंसान को बुरा नहीं बनाती, दोबारा सही करना अच्छा बनाती है। तोता मुस्कुराया। उस दिन के बाद जोजू को जंगल का मुहाफिज कहा जाने लगा। तोता दानिशमंद, बंदर खुशियों का पैगाम देने वाला और लोमड़ी समझदार और अच्छे इखलाक वाली बन गई थी। अकेला ताकतवर होना अच्छा है, लेकिन मिलकर ताकतवर होना सबसे बेहतर है। जंगल फिर से हंसता गाता और फिर से महफूज हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा स्वीट सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर फील्ड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।